For that great song, He still came, Kalikson. Pili naman niya ng mga despite everything, that He knows na yeah, despite the shame, despite the pain, He still came. Kung ba Kalikson ang atong mga kasing andam na sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhay na Diyos? So kailangan pa, we have come to the most important part of the service, that is the preaching of God's Word. And I'd like to request our pastor to give to us the Word of God. And God, excellent, let us give the Word of God in another applause, please. Amen. Thank you for that wonderful song. Great reminder mga kaigsunan. Great reminder of the Lord's love alang sa ato ang tanan. He still came. Niyan higapon siya. And when Jesus Christ came diri sa kalibutan, He know kung unsa ang suffering ngayang maagian. Ang pain ngayang ma-experience. But He still came. Malipay man ganit nga ug natay imbitahon nga moadto sa atoa. Niya nag-ulan, nikusog ang bagyo. Salamat ha, bisag nag-ulan, yanhi gyapon ka. Lipay man kita. How much more ang atong Ginoo mga kaigsunan. He know that he knew that He will be dying on that cross. He knew that He will be betrayed. He knew that there is a great pain na kinahanglan niyang tagbuon, but He still came. He still came. One of the greatest expression of love in Christianity is when you say, I'm praying for you. Nindot kayo no nga imuhang ingnon ang imuhang brother or sister, brad, sis, kabalo ko kung unsa imuhang pagsulay karon. I'm praying for you. And it will be very, very meaningful if you truly spend time and really kneel down and pray for that person. And you know, Jesus Christ also prayed for us. And He is actually praying for us today. And karon nga, kabuntagon mga kaigsunan, I would like for us to study the content of the Lord's Prayer para sa atua. We know the Lord's Prayer is katong sa Matthew chapter 6, the Our Father who art in heaven, but that is not the real Lord's Prayer. Dili makaampo si Jesus Christ ana because of that part na nagingon dito na forgive us from all our sins as we forgive those who sins against us. Because Jesus Christ walay sala. Dili siya pwede mo ampo nga pasaylo ami sa among mga sala. Kaya wala man siya sala. So that cannot be the Lord's Prayer. That is our prayer. God's people's prayer. Ang kanang Matthew chapter 6. And even the Luke chapter 11. Pero ang tinuod nga Lord's Prayer, the prayer that our Lord truly prayed, is found in John chapter 17. And we will be reading the entire chapter karon mga kaigsunan. That's why I would like to ask you to please stand. Palihog, manindog kang tanan. And allow me to read to you ang John chapter 17, but I want it nga atong basahon responsibly. Amen? Amen. Akong basahon ang verse 1, you will be reading verse 2 until moabuta sa verse 26. Nakuha ba? Amen? Amen. Okay, the Bible says, John chapter 17 verse 1, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do.
And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things, whatsoever thou hast given me, are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father. Keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. For I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou sent me into the world, even so have I sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through thy truth. Neither say I for these alone, but for them also which shall be before thee through their word. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Father, I pray whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name, and I will declare you, that the love whereof thou hast loved me may be in them, and I in them. Let's pray. Father God, we need you, Lord. Give blessings sa imong pulong karon Ginoo. Show us your power, Lord, through this word. Panalangin mi Ginoong Dios, ligo nami in Jesus' name. Amen. Please be seated now. Malihog maglingkod kitang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagahisgutan karon mga kaigsunan is Jesus, our great intercessor. Jesus, our great intercessor. There have been many attempts to picture Jesus. Mga painting, mga film, salida, portrayals, mga drawing, cartoons, a lot. But the truth is, wala gyud nakabalo exactly kung unsa ang dagway ni Jesus Christ physically.
Sa diha nga atong madunggan ang pangalan nga Jesus, because we grow in a Catholic nation, ang pinagid kauna nato mahinumduman nga naong is katong tasog buhok nga bungoton. But actually mga kaigsunan, that is not the face, the real face of our Lord, mga kaigsunan. Because if you would go to any different place that portraying Christianity, they portray Jesus Christ as just like them. No? And I have seen in pictures and illustration a black Jesus, a white Jesus, an African Jesus, a European Jesus. Ang wala lagi nakita ang Filipino Jesus ng Gud. And ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsunan, dito ang tinuod nga dagway sa atong Ginoo. Wala ka balon sa gidiyang tinuod nga dagway. But ang pinakanindot, we are not left without revelation. The Bible gives us something greater than a picture, greater than a portrait. The Bible gives us a perfect revelation of His person. Sa Gospel of John, atong makit-an mga kaigsunan, ang daghan kaayong pamaagi sa pag-picture out kung kinsa si Jesus. Jesus was called the Word, the bread of life, the light of the world, the good shepherd. He's also called the door, the resurrection of the life, the way, the truth. Gipicture siya, daghan kaayo pamaagi in the book of John alone. Pero sa atong text mga kaigsunan, we see something deeply personal. Jesus as our intercessor. That's the title of the message this morning. Jesus, our great intercessor. Someone who is praying for us. Akong gingon ganina as I start sa mensahe sa pulong sa Ginoo, one of the greatest illustration of somebody's love is when that person is praying for them. And I hope mga pinangga, you will appreciate someone na nag-aampo para sa inyo. And ato makita mga kaigsunan, in our text, we found a whole chapter dedicated for Jesus praying. Nag-aampo si Jesus Christ mga kaigsunan. This is a prayer prayed by our Lord Jesus Christ. When you read this chapter, mawa na ka more or less 6 minutes. When you pray, when you read it prayerfully, mga 6 minutes, mawa na ka mga kaigsunan. So meaning, prayer is not something na patasay, panindutay, but ato makita mga kaigsunan, prayer is something kung unsa siya kabugaton. No? Kalawomon o kabugaton. And this prayer, mga kaigsunan, the Lord prayed before He go to the cross. Ayha siya niadto sa cross, mga kaigsunan. And we will be looking at 3 things lang karon. Tulang kabutang, a very simple thing and very obvious nga nakabutang diri sa pulong sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So first of all, I would like for us to notice sa first part of the prayer is Jesus Christ prayed for Himself. That's number 1. Jesus Christ prayed for Himself. Diba? In verse 1, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven. Na-realize na ko usahay nga lahi ang prayer ni Jesus, lahi ba na to ang prayer? That's why sometimes, when I pray mga kaigsunan, I am trying to look for an open field and dito ko mag-pray. Kaya nga naman, ang ato ginabuhat karon dire, bow down your head, close your eyes, and pero Jesus Christ, lift up His eyes and pray. Di ba't akong binuang? Every time I found the Lord Jesus Christ pray in the Bible, it is lift up His eyes to heaven.
and pray. Why don't we try that? So the next time you pray, I would like to ask you, mga kaigsunan, go to the nearest window, close your door, go to the nearest window, lift up your eyes to heaven, and talk to God. Istorya siya. And ato makita, the first part of this prayer is, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. He's praying for himself. Nakita to ninyong post sa Facebook atong paglanding sa PAL, atong paingon sa Dumaguete. Nakita to ninyo? Atong hapit ni crush ang airplane. Kasi nakita atong post sa Facebook, sa amen. Amen. No, kita, di ba, nangahulog na katong mga oxygen. Okay? Kana mga long ride taas kayo, ang mga flight stewards, ilahang instruct ang mga naidala bata. Say for example, nakadala bata, gamay, na-emergency ang aeroplano, usahay ang instinct sa mama, pag hulog ito oxygen, unahon niya butang iyang anak, kay siyempre, palangga ganyan iyang anak, so mabuhi iyang anak, bahala mamatay ko sa akong anak. But because of that, in the past, daghan kaayog mga nangamatay nga mga bata ug mama tungod anak. Kay pag naog sa oxygen, giuna sa mama ang iyang anak, nilaog na unconscious siya, wala na nakatiman sa iyang anak. Na unconscious iyang anak, silang duha patay. So ang flight steward, waingon siya, pag na-emergency, mga mama, unahan ninyo inyong kaugalingon. Pag di na mo disoriented, pangita mo para sa inyong anak. Para duha mo luwas. Kaya ang ginabuhat na to, kuha ta, butang sa imong anak. Patay kalipong kawa na, kamong duha patay. So in prayer, mga kaigsoon, inanapod. Let us not forget to pray for ourselves. Usahay, kita nga mga katawhan, we want to pray for others. Pray for your family, pray for your church, pray for your pastor, pray for everyone else. Ang nakalimot ka, nga ikaw mismo, ginaatake po di kas kaaway, kinahanglan nimo ampuan pud ang imong kaugalingon. And even the Lord Jesus Christ prayed for himself at the beginning of this prayer. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, I hope with the grace of God, starting today, this is the last sermon about prayer in our prayer month nga akong iwali. Don't forget to pray for yourself. Ampo para sa imong kaugalingon. And when we look at the prayer of the Lord Jesus Christ, He did not focus on avoiding the cross. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Actually, it's a reference of the cross. The word glory appears repeatedly sa Bible. It means to honor, to magnify, to lift up. And the Father must glorify the Son through the cross. He must lift up His Son, that all the world may look at the Son and be saved. If you would look at John chapter 3, mga pinangga nga mga kaigsuunan, abrihin ninyo ang giingon sa John chapter 3, sa verse 14. If you're there, say amen. And as Moses lifted up the serpent in the what? Even so must the Son of Man be what? Lifted up. The Son must be lifted up. Kinahanglan ma-lift, pasaka ang anak, mga pinangga nga mga kaigsunan, that the Son will draw near to Him all that will believe. Amen. So ato makitaan, mga pinangga nga mga kaigsuunan, the Son must be glorified by the Father. But the cross seems defeat to man. But it was glory in the eyes of God.
kuno ka, there is something I really realize. I am still in my 30s. Pero nagandaghan na tag na agian pod sa atong mga kinabuhi. Even katong mga bata noon, daghan na pod mo nagian sa imong kinabuhi. And there are things nga akong na-notice. Now, we can only enjoy success if we experience defeat. That's why ato makita katabi taong mga kabataan nga wa gyud taon ni agi og kalisod. Dili nila ma-appreciate ang mga butang nga naa sa ilaha. Kay nga naman, wala man nila agian nga wala sila ato. Ang ila lang pinaka-success kabalo ka unsa katong wala sa ila. Unsa man ang wala sa ila? Atensyon sa ilang mga ginikanan. It will be great success for them if their parents will be present sa ilang mga school presentation. Mabudto ang ilang success. Kaya wala man sa ila. Kitang mga pobre, atong mga magpapaway trabaho, kada adlaw naasig, pangasaba, sig yaw-yaw, ang ato pong success, katong wala sa ato. No? And listen carefully mga pinangga ng mga kaigsunan. Sometimes, I could say that defeat sa atong kinabuhi is necessary in order for us to understand kung unsa kalipay nga maangkon nimo tong mga butang ay imong gihaguan. And when we look at the Lord Jesus Christ, in the eyes of the world, defeat ang cross. Kapildihan ang cross. And even I believe in the eyes of Satan, pildi na ang anak sa Diyos na nagpakatao para muluwas. Ako nang ipatay. Wa siya kabalo. Na pamaagi di sa pagluwas, ang kamatayon sa anak sa Diyos, gibayran ang sala. So the cross was glory in the eyes of God. Even sometimes it is defeat in the eyes of man. And in that cross, the work was finished. Jesus declared in his prayer in verse 4, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou hast givest me to do. The work includes his teaching, yung mga milagro, pag-train niya sa mga disciples, and ultimately, the work is to die for the world. To die for the people. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Karong hapon, sa atong Lord's Supper, we look back atong finished work. At atong ginahinumduman. Kanang ginaingon ni Jesus Christ nga nahuman na nako, ato nang ginahinumduman. Nganong di naman imo trabahoan ang imong kaluwasan, nganong imo na lang bang dawaton, imo na lang tuhan, kay gihuman nagtrabaho ni Jesus Christ. Amen. Humana niya. What you need to do is to believe. It was finished. And ato makita mga kaigsunan, because it is finished. Sa mga kaibuhaton, to know God and the one who sent. Verse 3. And this is life eternal. Unsa kuno ang kinabuhing walay katapusan? And this is life eternal, that they might, and the only, and Jesus Christ. whom thou hast sent. Kung di mo mailahan ang anak, wala kay kinabuhing walay katapusan. Kung di mo mailahan ang amahan, wala kay kinabuhing walay katapusan. The only true God na lagi na diha, pastor. So dili true God, Jesus Christ, no. Jesus is one with the Father as the true God. Amen. Tanawin mo ang pagsimba in the same book, sa book of John, chapter 5. Open your Bibles with me there. Ang pag-honor nimo sa amahan, mausa din mong pag-honor sa anak. Chapter 5, verse 23, if you're there, say amen. That all men should honor the Son. Even what? Us. Look at that word. Us, meaning the same. In the same way, even as they honor the what?
He that honoreth not the what? Honoreth not the Father which hath sent him. So the Bible declares that kung unsa ang imong pag-worship, pag-honor sa Amahan, the same way, maupod imong pag-honor sa Anak. And if you don't know the Father, you will not have the eternal life. If you don't know the Son, you will not have eternal life. Ang kinabuhi mo lang katapusan, imong mailhan ang Amahan ug ang Anak. So Jesus Christ came to provide eternal life for us. An eternal life is not living forever. Nga, mabuhi ka hangtod sa kahangturan. Kaya kung ang eternal life, kinabuhi pa sa walay katapusan nga buhi ka. Katong tuwas impirno, nabot eternal life. Nga naman, ang Bible, they will suffer day and night forever and ever. So, eternal life, ito no. Ngayon ba pulong sa Ginoo? And this is life eternal, that they might what? Know Thee. Sa verse 3. So, ang eternal life, mga kaigsunan, is to know God. To know God and Jesus Christ. To know Him. And know, mga kaigsunan, kaning know is an intimate word. Adam knew his wife and begat Cain. Kaning word nga knew or know, it is an intimate word. Gigamit gani sa Bible to show ang pagpanganak. Adam knew Eve and begat a son. Abraham knew his wife and begat Isaac. So intimate word siya. So ato makita mga kaigsunan, eternal life is having an intimate relationship with God. Intense closeness with God. Genuine faith, mga pinangga ng mga kaigsunan. And Jesus Christ was praying for that. Kaya gihuman na niya. Lord, nahuman na ako niya mahal. Andam na ihatag sa mga katawhan. Ang crowning na lang, isa to lang, ilansang lang sa cross. So let us ask ourselves, mga kaigsunan, do we really believe on this? Wala na ba ilaing pangalan na gihatag sa langit para ang tao maluwas? Only the name of Jesus, Acts chapter 4, verse 12. So are you living for God's glory? Or you are living for your own? Do you truly know Him? Or you just know about Him? You see? Nakabalo lang ka kung something about Him? Because there will be people in hell who can memorize John chapter 3 verse 16. Na yung mga tao maadtog impierno, memorize ang John chapter 3 verse 16. And that is very sad. That's very sad. Kay dili ego nga nakabalo lang ka about sa iya. Dapat nakaila ka sa iya. Dako kayo ang kalahian. Amen? So the first one, mga pinangga ng mga Christian, he prayed for himself. But when he prayed for himself, he prayed for the glory. He prayed for his work para sa mga katawhan. Now, mga pinangga ng mga Christian, let's go to the number 2. He prayed for his disciples. Jesus Christ prayed for his disciples. Kung tanawan niyo ang pulong sa Ginoo, verse 6, I have manifested thy name unto the man which thou givest me out of the world. Thine they were, and thou givest them me, and they have kept my word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the what? World, but for them which thou hast given me, for they are thine.
and all that are mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. So ano bakitaan in this? Gireveal sa ni Jesus Christ ang Amahan. Makaila ka sa Amahan, pinaagi lang kang Jesus Christ. So ito yung kanina. Unsa ko lang eternal life? That they may know Him, the true God, the Father, and His Son. Pero, maila-ila nimo ang Amahan, pinaagi lang kang Jesus Christ. So in short, mga pinangga ng mga kaigsunan, eternal life is knowing the Lord Jesus Christ, because when you know the Lord Jesus Christ, He will reveal to you the Father. Many religions today, ilang gipadaplin si Jesus Christ. Amahan lang, si Jehovah lang, but they forgot nga ang pamaagi lang nga maila-ila nimo ang Amahan is through the Lord Jesus Christ. Look at that verse atong gibasa lang. Gireveal ni Jesus Christ sa ila. Kay unsa ang mga butang nga naa kang Jesus Christ, He have declared them. You see? Tanawang John chapter 1 verse 18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath what? Declared Him. Kaning word nga declared rin mga kaigsunan, it means He had exegeted Him, expounded Him, explained Him. So meaning, ang nag-explain, ang nagpaila sa ato sa Amahan is the Lord Jesus Christ. It is impossible to know the Father without knowing the Lord Jesus Christ. So ato makita mga kaigsunan, everything we need to know about God, we need to come to the Lord Jesus Christ. And yet, many people still rejected the Lord Jesus Christ. You see? So, dili na to i-reject si Jesus Christ, mga kaigsunan. And first of all, in context, Christ was praying for them, not of the world. Pastor, why labot yung po ni Jesus Christ ang kalibutan? But in context, kaning them dire is the 12 disciples. Ang 12 ka mga apostoles, giampuan ni Jesus Christ. Many Calvinists are saying nga tanawaw, dili tanan giampuan sa Ginoo. Hindi bitaw tanan in this context. No? Ang giampuan niya diri at this verse 6 payon sa verse 19 is the disciples katong iyang gikuha sa kalibutan para magpadayon sa iyang trabaho pag mulakaw na siya. But in verse 20, open your Bibles with me there. If you're there, say amen. Amen. Verse 20, neither pray for this alone. You see? Kinsa maning this dire. Di ba diyan apuan ang world? Kagatulang sila yang apuan. Didn't pray for this kaning this. Atong 12. But for them also which shall believe on me through their di lang dahil ang 12 disciples ang giampuan, apil tong mga tao nga motuo pinaagi sa ilang pulong. And tanawang verse 21, that they all may be one as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast what? Sent me. You see? Kaya nga naman nga, dapat makabalo ang world. Verse 18, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the what? World. So the world was also prayed for. Katong mga tao nga gikan sa kalibutan nga motuo. Para sa inyo. You see? But mga pinangga ng mga kaigsuunan, we who are telling others about the word, in our present time, pwede na tang mo claim ani nga promise. At that time, ang mo claim ani nga promise, katulang 12 nga nagpalaganap sa word. Unya ikaw karon,
Apil naman ka nagpalaganap sa word, sa pulong sa Ginoo, mo claim na kaani nga promise. Amen. And tanawa ang promise sa Ginoo mga kaigsunan, He promised protection. Verse 11, and now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou hast given me, I have kept, and none of them is what? Nalay isa, ni Judas, the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Gitagna naman dahil si Judas. But the rest, nagpabilin. Gibantayan sa Ginoo. Kung may naitabo sa ilaha, ipagpatay sila. Only si John the Beloved ang wala namatay through martyrdom. Na ibangkaw, si Tomas ibangkaw, si Pedro gilansang sa cross na bali, si Andrew gilansang sa cross na X, si James gihulog sa taas sa templo. Muna ang gibuhat sa ilahang mga pinangga. Grabe lang mga pag-agtos, but they were kept. Wala gyud ni surrender sa ilaha, ni padayog sila tanan. Now listen carefully mga pinangga nga mga kaigsunan. Walay rason nga dili ka makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kabalo ko nga lisod. Kabalo ko nga pait. Kabalo ko nga bugat. Pero sultian ti ka. Walay rason nga makahunong ka. Ngano? Di tungod kay kusgan ka, apan tungod kay si Jesus Christ nag-ampo para sa imo. Tanang pag-ampo ni Jesus ginatubag. Higala so is praying for you. You can continue. Si Pedro, ato nakitaan, na panahon nga discourage siya. Pero nilahutay. Si Tomas, na panahon nga nagtuwa-tuwa siya. Pero nilahutay. Why? Jesus was praying for them. And let me say this to you. Daghang mga panahon nga gusto na ka mahunong sa imong ginabuhi. Daghang mga panahon, nagikapoy na ka. Not only in church things, but also in your life. Ikapoy na ka. But you can survive. Why? Jesus is praying for you. He's interceding for you, mga kaigsunan. You see that? You are secure in Christ. My sheep hear my voice, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, the Bible says, in the book of John 10:27 and 28. So you are secure in Christ. You are kept by the Father, secured by the Son, and sealed by the Holy Spirit. You see that? So kaya kang bantayan sa Ginoo. Samtang si Jesus Christ napas kalibutan, gibantayan niya yung mga disciples. How much more nga na sa langit karon, kaya kanya bantayan. And ang iyang prayer, atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, gibinlan ta niya gahom. Mao na nga importante kining word of God nga imong basahon, imong tun-an, gibinlan kanya gahom. This is the power. This is the power. In verse 13, and now come I to thee, and these things I speak in the word, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word. Word. Verse 14. The word was given to them. And this word reveals the truth. And this word will sanctify us. Mulimpyo sa to. Verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is what? So nang sanctify, limpyuhon, i-purify. You see? So ato makitaan, ang makalimpyo sa ato mga pinangga, ang mga kaigsunan, is the word of God. Mo nang musimba ka, pa-correct ka. Mo nang basa ang Biblia, para tuliran ang imong ginabuhi. I really like the post na gi-share ni Sister Joy last time. Ang usa ka rebuke, it sounds judgment or offensive kung love pa nimo imong sala. Di ba usahay og badlungon ka? Sometimes ba inyong pastor mawali, warsya kay mawali usahay. Murag mangabog og tawo usahay mawali inyong pastor.
Why? Because I am always shaken by the Spirit to tell things I don't want to say. But mga pinangga nga mga kaigsunan, ayaw mo kalimot nga ako una ang ikulata sa Ginoo ay kamo. Ako una ang nihilak, ako una ang nasakitan ay kamo. Ay nato makita nga pinangga nga mga kaigsunan, sometimes it really hurts my heart pag ma-receive na ako ang rebuke gikan sa Ginoo kay ngano man love pa nako ang usa ka sala. Isud ba kay sa buyan? And I believe one day, next month, maybe one of these days, some of your brothers or sister from the church, or even your pastor, mo rebuke sa imuha, mo correct sa imuha. Listen carefully, ma-offend ka kung love pa nimo ang sala. Kung asa ka rebuke. Pero di na nimo love ang sala, magpasalamat ka pastor, salamat sa pagpahinumdom. Brad, salamat sa pagpahinumdom. You see that? Nga ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, the truth will sanctify us. Sakit pruningan sa Ginoo. It will really hurt. But it is for our own good. Atong niagi, si Mrs. Asano, nakita niyang lansunis, gamay rag bunga. Pastor, sunod Pastor Vic, pag mahuman na ni siya o kanang gitawag na pamunga na, pwede mangita taog mo pruning ani Pastor, kaya daga na sana na way pulos atong pruningan. Anong pruningan man? Para mumungag daghan sunod. So ana po dahil mong kinabuhi, pruningan kas Ginoo para mamunga kag daghan sunod. Pag imong pruningan ang gitawag nga lansunis, magduga-duga, magdugo-dugo. Kabalo ka? Nami mulberry diya sa balay. Gwapo na kay mga sanga, pambok na kay mga sanga. Pero wagi bunga bisag isa. Akong gibuhat. Gihurot na ko putol ba ng dahon. Giputol na ko ang sanga. Katong sanga nga nabilin, akong gihiktan, gibira na kong paubos. Gilansang sa ilalom, nagtungo tanan. Namunga ang bagong mga sanga. Nagtuok ang mga sanga. Karon, perting daghan nagbunga. Ginahinay nagkaon, lumbar akong asawa ug ang langgam ug kaon. Murag karon ba na kay nabilin? Ngano, giputlan, gipruningan. Kunya nagbasa ko nga manners and customs in Bible land. Pag magpruning kuno ka sa imong grapes, pruningan nimo ang imong grapes nga murag ang tag-iya imong kalaban. Wa ka dapat kaluoy. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, we Christians are the vineyard of the Lord Jesus Christ. Di ka mamunga o di ka kulatahon sa Ginoo. I have read one day about bougainvillea para mamulak. Alam mo bougainvillea? Ang bougainvillea di ay para mamulak, you need to stress the plant. I-stress nimo ang plant. Imong putlan, imong ibulad sa init, dili nimo perminti kaayo bunyagan. Imong i-stress siya. Kung niya mamulak sa daghan. And sometimes, kita nga mga Kristohanon, pugan tag-ayos Ginoo, mamulak ta. Kabalukas, last Saturday, every Saturday na may family worship, akong giingon sa akong mga anak, nak, kabalo mo, usahay, pag naatay problema, namoy pagsulay, inyo ng opportunity nga ipakita sa Ginoo o sa ubang mga tao nga tinuod ang inyong pagtuo. Tinuod ang inyong pagtuo. It's your opportunity to show nga tinuod ang inyong pagtuo. Instead, gamay nga kapuyan na oy, samok na kayo akong ginabuhi. Instead of saying that, akong yun akong mga anak, ang imong ingon, lisod akong kahimtang karon pero kabalo ko, di ko pasagdan sa Ginoo. Bugat kaya akong kasing-kasing karon pero kabalo ko na ang Ginoo. Anang imong mga pagsulay, mahimo nimong opportunity
nga ipadayag ang imong pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. You see? So mga pinangga na mga kaigsunan, we must be sanctified by the truth, and we must be sent. In the prayer of the Lord Jesus Christ, gipakita niya, nga gipadala niya ang iyang mga tinunan. Verse 18, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Kinsa ang nag-hurt in Jesus Christ? The world. Tama? Tanawa, atras yung nagbasa. Verse 14. If you're there, say amen. I have given them thy word. And the word what? Hated them. Because they are not of the world, even as I am not of the world. The world hated them. Gikasukan sila sa kalibutan. Gikasukan si Jesus Christ sa kalibutan. Pero ingon niya, I sent them to the world. Send them to the world. Wow! Di ba usahay itong mga anak ayaw dito na kay masakitan ka dito? Dinira ka. I was talking with someone last time. Nya naingon ko sa iya nga ma'am. One of the advices ako nako sa akong mga anak. Mintras karon nga napa mo sa insaktong edad, bata pa mo, obey lang sa gid mo sa amo nga ginikanan. Obey lang sa mo sa amo. Niya kung unsa ang among tambag, tumana lang ko ninyo. Kay moabot ang panahon, nga sakto na inyong edad, insakto na inyong pamuot, di na may manghilabot sa inyong mga desisyon sa kinabuhi. Ang tubag sa pastor, dili man na mao pastor. Bisan pag tiguwang na itong mga anak pastor, dapat naagyapon tayo sa ilang kinabuhi. Ano siya? Di na mao pastor. Anak ko nga, remember na mo ang parable of the prodigal son? The father was great of a father enough to allow his son to go to his downfall. Kabalo man sa nga bagsak ito yan anak, pagpalakaw niya. Pero nang anong ipalakaw man niya? Because sometimes, in order to save them, is to allow them to fall first. But we must be ready to pick them up if they fall. Pagkabalo ka, inana ang atong Ginoo. Pwede good niya, kada liko ni mo, ops, sala na. Pag mo na ka, gitawag na, pahit kong sigarilyo, na din anghel, panaon ding mata ni mo ron, sala na. Ano mo? Pag anak ni mo, magkanag, shot Brad, unsa na siya? Kuha ni, tanduay, sako palahubog. Adi, naituba din, sako buyog. Naibir din, sana, bugnaw. Pag doon sa imo, nanaangin mo, panaon di ka karon. Sala na. Pero gihimo ba nas Ginoo? Wala. Sometimes, usahay, no, makaingon tag mali, no? Na nakailang cancer, gitibi na ka, di nakakaginhawa, gihangos na ka. Ayaw pa ni kayong balik dito. Kagit mo akong gibuhat. Kaya nga naman, paano mo na-realize nga mali, kaya nakulatahan ka na. You see? And look at God. Wala niya kuhan nga murag, dili niya ma-fall ang iyang anak. He sent them to the world. The same world who hates Him. And the same world who hates them. And you know, ikalaigsoon, nganong ang Kristohanon galisod sa kalibutan? Because the world hates you. The world hates you. Be prepared. So mga binangga ng mga kaigsoon, this prayer is supposed to prepare us to face the world. Pero kabalo ka? Kabalo ko nga daog na kandaan. Kabalo ka nga ano? Kay dili
i-deny ang prayer ni Jesus Christ. Nag-ampo siya para nimo. Hold on. Sa diha nga gitawag nga, murag bugat na kaayo. The heavy loads of life is overwhelming you. Igsuon, ingna ang Ginoo, ingna imong kagalingon, ayaw paluya-luya, nganuman daog la kita because Jesus Christ prayed for you. See, number 3, mga pinangga, number last. Jesus Christ prayed for us. Ito. And verse 20 to verse 26. Ingon pa niya, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe. And it is you. Ikaw na nagtuo. Diapil ka tampo sa Ginoo. Sa wala pa ang cross, nag-ampo na si Jesus Christ para sa imo. Sa wala pa ka na tao, nag-ampo na si Jesus Christ sa imo ha. And even now, nag-ampo si Jesus Christ para sa imo. And one of the greatest prayer of the Lord Jesus Christ is unity. Verse 21, that they all may be one, as thou, Father, art in me and I in thee. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So unity. Igsoon, kaminawa ko kayo. Dili tanang membro sa simbahan maayog kinaiya. Dili tanang membro sa simbahan lami higugmaon. Usahay na kay igsuon nga membro sa simbahan kauban nimog simbahan nga lami kulatahon. Nga lami gapuson ibitay daw paasuhan. Anak, gisi sila okay nagano na mo gito siya. Una ani mo kinsa ba no? Nga di ko kaganahag tan-aw nila usahay. But Jesus Christ was praying for our unity. So Christ is telling us, bisan pag di kaganahan nila, higugmaa sila. Og diha masukod ang tinuod nga gugma. Kay ang gugma mga pinangga, dili sa pagbati. Ang gugma action. Sa ato pa, bisan pagwa kaganahin niya, pwede nimo siyang higugmaon kay ang gugma pagbuhat og mga maayong butang, pagtratar kaniya sa eksaktong pamaagi bisag wa kaganahin niya. Dili na sa plastikan. Ang plastikan mga kaigsuonan, maayo ka sa tubangan pagtalikod wa kay ayo. Ang gugma bisan pag di kaganahan niya, maayo ka sa tubangan o bisan pag magtalikod siya. Kay gugma, love is action. You see? Masukod og tinuod kang nahigugma nga mabuhat gyapon kag maayo sa usa ka tawo bisan pag makit-an lang nimo yang anino ga surok na yung dugo. Tama ulit itong the more you hate, the more you love. Bitaw? You know? Learn to love people. Unsa man ang butang nga pinakagaligot-gutan sa Ginoo sa kalibutan? Unsa man? Ang sala. Kinsa man ang nakasala? Ikaw, gihigugma ka sa Ginoo wala. Gihigugma niya ang mga tao ngayon ikaligot-gutan. And Jesus is calling us to do the same way. Wa kaganahin niya? Gugma siya. You see? Kabalo ka challenge sa imo ha. Pag abot nimo simbahan, ang pinakauna nimong kumustahon, kadtong imong pinakagaligot-gutan, awa sakpan. Magpulaw-lain, kumusta sa inyo? Ito, binuang lang. Bitaw, katong imong pinakagikaligutan, ayaw humana ang adlaw nga di mo sa malaman. Pero lamanuha lang, tanan pa di halata. Bitaw. You see, muna igugma mga pinangga. Ang tawag sa Ginoo sa tuwa, pagkahiusa, unity. Ayaw ingna, nga di nako, kay di ko ganahan niya. No, pag naa kay tao nga di ka ganahan, pasalamati ang Ginoo, nga naman, kay gitagaan kag opportunity sa Ginoo nga imong ma-exercise ang tinuod nga gugma. Amen? What a nice, wow, grabe. Dili day na kadaot og na kay gikalagutan.
Kayuhan din na, nga naman Lord, salamat sa opportunity nga akong mapakita ang tinuod nga gugma. Unity. And kabalo ka, pag natay nana, ingon pang Bible, nga mahibaw-an nga ako gipadalag yun sa amahan. So one of the crowning confirmation that we are of God, kay naatay panag hiusa. Remember this, ang simbahan pamilya. Kami sa mong pamilya, mag-asawa na panahon nga magbikil min Ma'am Karen. Mag-away min duha. Na panahon nga padlong akong mga anak, di ko gunahag tanaw nila. Wala masinsin diri, sinsin akong libakon. Bitaw. Reklamo ra ba ng mga anak pa, ay na may himuwa og ilustrasyon sa wali ba? Daw. There are times si Sinsin, mutokar yang kamaldita. Hindi siya mutingog-tingog. Murag na ka, adik ka mutingog ha. Ako mag-iimong kunhon karon. Why tingogay? Adik ko ting siya. Akong suguon, yang kuya, yang mama ra ko magdulduol. Pagkataod-taod, patay mas gahi, unis papa day. Di man mo ko tinggan. Pagkataon-taon rin, lingkod. Dyan ikon pa. Tubig pa. Marong tayo. Yan, pila ra ba'y kasing-kasing sa kamahan. Wala na dayon ang kapungot. You see? So, ang simbahan, inanak pod pamilya. Remember, mga anak tas Ginoo, dili kalikayan nga mahiubos ka sa imo igsuon. Dili kalikayan nga malain ka. Dili kalikayan nga may panahon nga di ka gusto balik simbahan nga naman kay wa gyud ka nalipay sa gibuhat sa imong kauban. Usahay maabtan pagpila ka adlaw, usahay maabtan pagpila ka semana. Nga di ka kabalik abot og bulan, pero igsoon. Tungod kay pamilya, dili maguba ang inyong pagkaigsuon tungod lang sa usa ka butang nga nahitabo. There will always be what? Reconciliation. Amen? Kung may mo karon, mubiya ko aning simbana, manuman, kalagot ko sa ila. Igsuon. Pangita ay kog perpekto nga simbahan. Og apil din dito. Pag apil ni mo dito nga simbahan, dito siya perpekto. Kay walay perpekto nga simbahan sa kalibutan. Tanang simbahan agud nay apan. Naagud nay samok samtang naapatadiris kalibutan. Ang perpekto lang nga simbahan itong tuwa na sa langit. Amen. We say amen to that. Amen. Sumuhatag taglugway og patience atong mga kaigsunan. Amen? Amen. Panaghiusa mo ng prayer. Now karon mga kaigsunan. Pag naay gitawag na mga kasamok, kaguliyang, di na ako ihurutahan ang mga akong outline ko na ko time. May mga kasamok kaguliyang sa gitawag na simbahan, igsuon, moampo ka Ginoo, kabalo ko Lord, basulbad gani. Kabalo ko Ginoo, mahuman dani nga kasamok. Mahuman dani nga kagubot. Mahuman dani nga panagbingkil. Kay Ginoo, nagampo ka para sa among panaghiusa. Dili deny ang prayer ni Jesus Christ. Amen? Amen. And I hope you will be part of the solution, not part of the problem. If someone asks you, mga ipasaylo sa imo ha, accept it. Dili ka mas taas og standard sa Ginoo. And if you know nga murag nasipyat ka sa uban, pangayo pug pasaylo. Kay remember, nakay kalugutan, pero wa ka kabalo kay kalagutan pud ka sa uban. Tama? Wa ka ganahay sa uban, wa ka kabalo, wa po sila ganahin nimo. Parehara mong duha. Kay inaana ang relasyon mga pinangga. You see? Kana ganing magminyo, no? Dili na duha ka tawo nga pareha nga nag-uban. Duha na ka tawo nga entirely opposite trying to live together. And that is marriage. Magsuon ganit pareha. No, ang mga pinakaunang batanon diri nga akong nakauban sa simbahan si Brother Perlo, Brother Lawrence. Pero makita na ko nga di sila pareha. Bisan pa anak ko sa dalon, Brad, igsoon na sila. Kabalog yung mga tao nga igsoon sila. Brad, igsoon na sila. Igsoon na sila. Pero di sila parehagin na iyon. You see?
Ang isa chicks boy, o siya. Kinsa ka dito. Kinsa ka dito. Kamu na'y bahala o kinsa. Minuang lang. You see? Kulbaan, Sister Leida. Bitaw. Ay, smile, Jeff. Jeff, smile lang, Jeff. Bitaw. Okay? So, ato makita mga kaigsoon no? Dili ka pareha. No? So, ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan lahi-lahi ta. And minsan pag lahi-lahi ta, we can live together as one because we are family. And Jesus Christ prayed for us. Maliw mo dito tanan. I don't have time na. I need to close. So mga pinangga ng mga kaigsunan, Christ was praying for you. He was praying for your eternal life that you may receive it. He was praying for the power na makalahutay ka ibabaw sa kalibutan na suko sa imo to the Word of God. And He's praying for our unity, mga pinangga. Kada lang sa i-share sa inyo karon. There's a lot of things in John chapter 17, but I don't have time to reveal everything. Pero mga pinangga nga mga kaigsunan, I would like to invite you. Basin nasa tawa karon diri, ikaw tong nanginahanglan og eternal life. You come and be saved today. Basin ikaw tong nanginahanglan mga kaigsunan og restoration, kay nahilayo kas Ginoo, you come and be restored. Basin ikaw tong nanginahanglan og surrender, you come and be restored. Basin ikaw tong kinahanglan mo higugma, kay naa kay kalagot sa uban, you come and learn to love the love of God sa imong kasing-kasing. Basing ikaw to igsuon nga nanginahanglan og kusog because you feel the hatred of the world, you come for the comfort of Christ. Kasi ikaw tong di ka baluon sa istorya, you come for the sanctifying power of the truth. You come to Jesus. Unsa man imong kinahanglan, you come to Jesus. What song, Brother Lawrence, please? Why not now? Let's pray. Father God, bless ang amo ang panimbawon karon. Uban ni Ginoo kaning mga katawhan who are present, I pray that they will come. And why not now, Lord? You will bring them to your feet. Bless these people in Jesus' name. Amen. Para sa ito po sa ulit ng Igsoon, para ni sa imo. As we sing verse 1, para ni sa imo, you come, God. Dool niya karon. Dool niya karon. Kaya dawaton ka niya. Sa mga yung kinanglan, hindi masave doon sa iya. Ingnang Ginoo, Lord, need ko masave Ginong Diyos. Wako kabalo, kung ako padalo kuman sa kamatayon, basing may impierno ba ko Ginoo. Lord, akong dawaton si Jesus Christ as my Lord and Savior. Save ko Ginong Diyos. I believe on Him. Lord, ako to Ginoo to. Na may hatred sa akong kasing-kasing Ginoo. Na ako'y mga tao nga ginugtan Ginong Diyos, di ko ganahan sa ila. But Lord, gitudluan ko nimo Ginoo nga mo love diay. Nabisan pa daig, na ako'y kasuko, mag-learn kog love, kaya ang tinuod ni love, imo gyapon silang himuan og maayo bisan pag di ka ganahan. Kaya ako Ginoo, nakasala ko sa imo ha. Di ka ganahan sa akong sala, pero naghimo gyapon kag maayo para sa ako. Kinahanglan ko mahimong pareha sa imo Ginoo. Lord, ako tong tao ang nagpalayo sa imo Ginoo. Dugay kong nibiya sa pagsimba. Dugay kong nibiya sa pag-alagad, pero Ginoo, mobalik ko sa imong tiilan. You come. You come. Ginoo, na broken heart ko Ginoong Diyos. Na ako'y mga problema and I have complained a lot of it. But Lord, ang pagsulay na yung opportunity para ipakita na ako nga nagsalig ko nimo. Lord, I come to you. You coming soon. I don't know sa imong gibati karon. I don't know kung unsa na sa imong kasing-kasing. Pero kabalo ang Ginoo, o higugma kay kaniya. You come. First one, Brother Lawrence, please. You come. You come to Jesus now. Why not now? Ay napaglangan. Karon na, duol na. Ay napaglangan. Duol sa iya karon. Duol sa iya karon. Surrender your heart to Jesus. You come to Him now.
Pour out your heart to Jesus. Hilaki siya. Surrender now. Ang nakalindot lang kay di ka niya malibanan. Paminawag yung kaniya igsoon. You just come and surrender now. Verse 2, Brother Lawrence, please. Ayaw naglangan. You come to Him. Doon. As we sing the last verse, para ni sa imo ha. Pour out your heart to Jesus now. Kung sa manay mo ang mga giluom-luom sa imong kasing-kasing, pour it out now. Pour it out now. Last verse, Brother Lawrence. Glorious Father, we thank you, Lord, for the decisions of your people, Ginoong Diyos. Thank you, Lord, for their prayers. Thank you, Lord, for the reminder, Amahan. Mga butang nga, gusto nimo nga among ma-remember, Ginoo. Amahan, wag gid mi mabuhat og wala ka, Lord. Luya gid mi, Ginoong Diyos. Ang mga butang nga gusto namong buhaton, Ginoo, nga maka-honor sa imo, Lord. Lisod gid buhaton, Ginoong Diyos. Kay birahon mi sa sala. But Lord, I pray, nagibag-o naman minimo, Amahan. You already prayed for us. So, ang imong pag-ampo para sa amo, Ginoo, tinuod, o gitubag na daan, Ginoo. That's why, Lord, makasurvive me. Makalingkay mi sa sala because you prayed for us. We declare and we claim that power, Lord. We declare our victory, Lord, in Jesus' name. And we hold on to that victory, Ginoong Diyos. Nga naan available na. Kay daog naming daan. Salamat sa pagtubag ng mga pag-ampo. Bless these people who are present. In Jesus' precious name. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another, mga kaigsuunan, and greet them